Ano po? Good evening, Glorian. Glorian. Sorry po. 825 lang po. Ang lamig. Kaya ako. Eto po. Thank you. Ito. Sa Apex na ma'am? 9 pesos na lang ma'am. Ma'am, thank you. Yan pa. Thank you, Sige sir. po. Help. Sige po. Ito pong hagdanan nakatabi ng poste ma'am. Okay, sige. Opo. Yung katabi na, itong hagdanan katabi ng number 159. Sige po ma'am. Sige po. Thank you. Next booking natin guys, Jollibee Ligarda. Pag-gasolina ng ako guys, nagamitin ko na yung points ng petrol ng magkano. Sir, gamitin ko yung points. Yes, sir. Kung magkano pa. Gram ng sarpak lang. Yo guys, Jollibee ulit tayo. Buti na lang, napapasukan kahit paano. Morning po. Yes po. Ayun, bilis. Wala po masyadong order. Oh. Thank you. Thank you. Morning po. Yes po. Ano po? Morning. 342. Thank you. 158. Kita ko lang kayo. Okay, sir. Kaway ka muna, sir, sa video ko. Kaway ka muna sa video ko. Hi po. Shoutout sa inyo, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Po. Thank you. Time check guys, 4:46. Last booking na natin. Hanggang 5 AM lang tayo. Good morning guys. Ingat palagi. Peace out.